Malien aw salamu alaikum mi malien bɛɛ fo tugun ka bɛɛ waleɲuman dɔn malien sigilen don diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ cɔrɔnɔnjɛ ka foli bɛ bila aw ye tugun ouverture média la malien anw kɔni an bɛ Mali ɲɛfɛ ko ko bɛ k'a bɛ dugu kɔnɔ an bɛ se o kɛnɛ ka aw de kama kunnafoniw ka se k'a di aw ma en temps réel an bɛ yɔrɔ jumɛn an filɛ CEMACI da la n'o ye coordination des mouvements associations et sympathisants de l'imam Mamoudou Dicko an filɛ ale de ka yɔrɔ la nin waati na n'o ye CEMACI ye sabula Mamoudou Dicko a bɛna déclaration dɔ de kɛ 100 malien coronavirus ko kan ale hakililata ye mun ye o la o kɔfɛ tugun a bɛna kuma ko an ka ɲɛmaaw kun ko ka misiri datugu a yɛrɛ k'a fɔ ko silamɛw yɛrɛ dama kuma ɲɔgɔn faamuya misiri datugu la Mamoudou Dicko u bɛna u hakililata fɔ misiri kan ka datugu wa tari a man ka datugu de a bɛna o fɔ sisan n'o bɔra yen tuguni a bɛna kuma élection législative kan n'o ye député kalafili ye député kalafili mun n'a kuma fɔra an ka ɲɛmaaw fɛ caman y'a yira ko IBK ko surɔ k'a ti bɔ a ma k'a bɛ kɛ le 29 Mamoudou Dicko a bɛna bɔ tuguni ka hakililata fɔ o la malien bɛɛ ye aw ka to ligne in kan ni an zetɔ ye sisan ni waati na an bɛna don ka se ka kɔrɔfɔ ninnu ka a ɲɛɲini Mamoudou Dicko a ka walawalali kɛ an ye a la mun b'a to jamanaden bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ a la donc ni waati na ni an dontɔ ye CEMACI yɛrɛ kɔnɔ coordination des mouvements associations et sympathisants de l'imam Mamoudou Dicko donc o bɛna kɔrɔfɔ kɛ ka ɲɛfɔ kɛ maaw ye mun b'a to faamuyali ka se ka salamu alaikum a somɔgɔw bɛ di aw ni baara ba donc malien ni an dontɔ ye u filɛ ka gel ni ngan dɛgɛ i b'a dɔn na ko bɛ dugu kɔnɔ donc salamu alaikum a daminɛna ok d'accord donc k'a daminɛna ka ban donc an bɛ don an b'an deliya mun b'a to kuma nafamaw kana tɛmɛ kan to ni problème min ni ɲɛ ɲɛsinnen b'a ma n'a sera anw yɛrɛ ka jamana na anw silamɛw an bɛ ko in ye cogo min ani anw ka kan ka kunbɛn ni kunbɛn cogo min o de bɛ fɔ fɔlɔ parce que anw fɛ o de y'a fɔlɔ ye an ye Ala ka jɔnw ye an ye jɔnninw ye se tɛ maa minnu ye ni ko min bɔra Ala fɛ kan na n'o ye nin ɲɔgɔnna latigɛbaw ye kumakanw bɛ yen expression dɔw bɛ yen o tɛ bɔ anw da la ka ɲɛsin o kow ma on est en guerre ayi anw b'an yɛrɛ majigi Ala de ye k'a dɔn k'a fɔ ko anw ye jɔnninw ye an tɛ se ko la min bɛ se o de ye Ala ye ni fɛn nana fɛn min y'an kamana gan a y'an dɛsɛ an bɛ ko in segin ka taa Ala de ma inna lillahi wa inna ilayhi raji'un an bɛ segin ka taa Ala de ma an ye Ala de ta ye a sago b'an na wa an bɛ segin ka taa Ala ma anw ka kan ka attitude min sɔrɔ o de ye k'an yɛrɛ majigi k'an kun masuli Ala ye ka dɔn anw de ye jɔnninw ye ni ko min y'an sɔrɔ a bɛ sɔrɔ anw ka junubuw olu kɔlɔlɔ de don an ka kan ka tuubi de jira la repentance ka segin ka taa Ala ma k'an yɛrɛ kun jalaki Ala ye k'a dɔn anw ni Ala cɛ anw de jɔ t'a la an ka kan ka attitude mun sɔrɔ anw minnu ye croyants ye n'an dalen b'a la k'a fɔ Ala bɛ yen ale de bɛ se o attitude tɛ k'a fɔ ko an bɛ guerre la an bɛ kɛlɛ la an bɛ nin na ayi an ka kan k'an majigi Ala ye de anw ni Ala ka latigɛ tɛ se ka kɛlɛ ni Ala ye fɛn min latigɛ anw n'o tɛ kɛlɛ la an bɛ ko in di Ala de ma ale min bɛ se ko la n'ale tɛ dɛsɛ a la o tuma silamɛ je dis bien silamɛ ni ɲɔgɔnna n'an nana i ka kan ka ɲɛsin Ala ma ni ko min ye o ye tuubi ye tuubi ye o ye se remettre en cause i yɛrɛ ka comportement i ka segin k'a lajɛ
anga hadamadenya ambe diɲɛ min kɔnɔ bi diɲɛ min ni hadamaden bɛɛ lajɛlen hawjalen b'a la an ka segin an kɔ ka tuubi ka taa Ala ma ka hɛrɛ ɲini Ala fɛ Ala min n'ale de ta ye hɛrɛ ye an ka tuubi ka yafa ɲini Ala fɛ k'o k'an dala gese ye k'o k'an kumakan ye silamɛ bɛɛ lajɛlen ka kan k'a caya k'a fɔ i da la astaghfirullah astaghfirullah o ka kan ka kɛ silamɛ bɛɛ kumakan ye bi silamɛ bɛɛ lajɛlen ka kan k'a caya k'a fɔ hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah an wasaba ye Ala de ye ko min nana fɛn min bɛ se ka anw wasa ka bɔ fɛn in dɔrɔ la o ye Ala de ye a kelen pewu o ka kan ka kɛ silamɛ i dala kuma ye waati bɛɛ lajɛlen ka dɔ fara a kan la hawla wala quwwata illa billah se wɛrɛ tɛ yen fanga wɛrɛ tɛ yen fanga ni se bɛɛ lajɛlen tigi ye min ye o de ye Ala ye ko in bɛɛ lajɛlen y'ale de ta ye anw ye Ala de ta ye wa an bɛ segin ka taa Ala de ma an ka ko in segin Ala ma ka yafa ɲini Ala fɛ ka tuubi ka ɲumanya kɛ ka saraka caman bɔ. C'est l'imam qui parle. Donc, on sait qu'à faire un refou, il faut me mine donc. On a créé de côté, alayhi salatu wassalam. Ni bana jugun nana awma, aye sarakati chaman boka kumbenai. Ni balawu chayara awma, aye dwa chaman ke kanyishama. Abe balawu nyone ka boye, alaka balawu nyone ka bandala. Maintenant, hadamadenya comportement na. Ndilla ka fo mbe sigi kuma inga. On n'est pas fermé. On croit à la science. On va donc avoir que science est médecine est ma femme nous voir. On be kramin ko alayhi salatu wassalam ay ma blasara ni ñogona ko baw nu nana anga kan ka comporter tugu. Parce que comme nous be senabiya ni kuma min be ni mo be taka sigar dala ni mo sara ne mbanya il faut que min ya aslamaya yere yi tugu ye ko nunu na o ka fo anye anga donc ma ubla sara et ensuite mamun ka bara e min o tigla mo bo ke min ye misri o ka datugu lieu de culte akana datugu. Moi je ne suis pas habilité à le dire. Ceux qui sont habilités à le dire aujourd'hui, c'est les autorités politiques et les autorités administratives et autorités religieuses. Je dis bien autorités. Ni almamien ni dina ni moy nga misiri ka datu ko akadaile o tenebul nga opinion bi ko foala même une fois ma la charia ka fotugola mo fo mo parce que fin faut pas qu'on culpabilise notre religion. Quand faut ko inda ka charger beta ka dans la religion. Non. Pas du tout. Pas du tout. On ga dina tumo ni hadama denni o dona kumbalana ko ni de bina toro ala mi ni dla na le de tadu il renonce ay hakami wajibi anga ala bi renoncer à tala pour sauver l'âme. O de yake an ga silamaya dina la mɔgɔ ka sunkalo sun o ye farida de ye wajibi bilen de do wa silamaya a pilier 5 sun y'a dɔ la kelen nka ni maa min bananen do ala y'i dispenser k'i ka sun bila ni man kɛnɛ k'i kana sun ni bɛ sun yɛrɛ kɔnɔ ni bana cunnen ka k'i ka ji min a ma dan o ma nɔgɔya kama a ko n'i bɛ taama i bɛ se ka ji min an ka diinɛ y'o fɔ o diinɛ kelen de b'a fɔ n'i bɛ yɔrɔ la ko kɔngɔ de bɛna i faga dɔwɛrɛ tɛ yen i bɛ se ka min dun ka kisi fo n'a kɛra jufa ye c'est prohibé sariya y'a bali ka kɛ haramu ye nka o yɔrɔ la a bɛ kɛ fɛn dagalen ye i k'a dun a ɲininen b'i fɛ i k'a dun a tɔli o de ye kojugu ye mais a dunni o kama o lahalaya in na o ye ɲuman ye
Voilà des positions que notre religion donne. Donc on a dina inte dina gelen dina te mimbe adama dendu fengono ki te se ka bo min gono. C'est pas un fardeau, c'est pas une charge. Non. Dina mino noya dina du on a dina de ya noya ibe tamala tama ibeta yi mago de la koy nga tama puisque de guno ni bala ko farda salimi nani ki ka fla boala e ka fly pour alléger o sali fana ni lagasara ni degumbe u fla fara ɲɔgɔn kan i ka taa donc diina min bɛ nin bɛɛ lajɛlen di hadamadenw ma o diina gɛlɛya diina tɛ donc ce n'est pas un problème a man kan ka kɛ mɔgɔw ma hali kɔnɔnafili ye n'a sabatira k'a fɔ ko n'an taara fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jama ye ko tɔɔrɔ bɛ se ka bɔ a la sariya ma ban o waatiw la an k'an yɛrɛ minɛ o baara in na sariya ma ban a ma non pas du tout donc religion tɛ se ka incriminer k'a fɔ k'ale de y'o sababu ye non sariya ma ban o ma pewu sariya ma ban a ma nin ye kumaw ye minnu ka kan ka fɔ mɔgɔw ye u k'a faamu ni hakili ka faamuya ye an k'a faamu anw ka diinɛ in tɛ diinɛ ye min ye gɛlɛya diinɛ ye min b'a wajibiya an kan non mais misiri ka datugu a kana datugu ou lieu de culte ka datugu a kana datugu de façon générale ceux qui sont habilités à le dire dans le pays olu dɔnnen don ceux qui doivent s'assumer olu de ka kan k'u assumer k'a fɔ nin yɔrɔ ka datugu wala a kana datugu a b'olu de bolo olu ka baara de don olu de ka kan k'a kɛ mɔgɔ caman ye dit ko interpeller il faut parler moi je parle ni n ka kan ka min fɔ n b'o fɔ ni min fɔli ka kan n b'o fɔ fɛnw bɛ yen je suis pas habilité aujourd'hui à le dire je peux pas décréter aujourd'hui a fɔ o kuma misiri fɛn o fɛn bɛ yen a bɛ ka datugu wala a bɛ ka dayɛlɛ ayi n tɛ se k'o fɔ bi jamana sigicogo la ce n'est pas moi qui est détenteur de cette autorité aujourd'hui donc mɔgɔw k'o faamu k'o dɔn nka lɔnni sira fɛ ani hakili di sira fɛ min bɛ n fɛ n b'o fɔ mɔgɔw ye ne ɲininka a la u ye interpellé même ce qui s'est passé à la Mecque u y'a jira k'a fɔ ko Magan alikaba datugura comment tu peux interpréter ça non Magankaw ye fɛn min kɛ c'est pour couper court à tout parce que n'a ma datugu sini l'opinion mondiale va dire que maa minnu ye bana in propagé olu don. Il ne faut pas qu'on accepte qu'on fasse porter à l'islam cette responsabilité d'être le précurseur de ce mal mondial. Parce que l'islam est atteint. C'est pour cela que l'islam a une attitude lajɛ. An ka kan ka responsabilité ou lajɛ. Ko caman bɛ yen an ka lajɛ ni hakili ka lajɛli ye ani faamuya ye a kana lajɛ ni passion ye. Parce que l'islam c'est la raison. Hakili ni kodɔn de don. Faamuya de don anw ka diinɛ b'an bilasira. Fɛnw bɛ yen on a été interpellé et nous devrons le dire o ye minnu bɛ sen na élection kow bɛ sen na baara wɛrɛw bɛ sen na suguw bɛ jɔ fɛn wɛrɛw bɛ jɔ ça c'est des raisons que moi je ne suis pas là pour justifier ou défendre o tɛ ne ka ko ye ceux qui sont chargés de gérer l'État olu de ka kan k'o mesure ta k'a dɔn an tɛ se ka nin kɛ pour telle raison. Maintenant les élections c'est encore leur responsabilité et la responsabilité de toute la classe politique malienne. Jamanadenw je l'ai dit meeting tɛmɛnen in na n ko fɛnw kɛra qui nous interpelle min b'a to on doit vraiment réfléchir et tirer les leçons de ce qui se passe sous nos yeux. Et nin b'a la aujourd'hui, si l'État prend la responsabilité d'engager des élections dans cette situation dans le pays, ben, le peuple malien est là. Et le peuple doit observer et regarder et prendre et tirer les leçons qui s'imposent. Mais, moi je ne suis pas parti politique, je ne suis pas concerné par les élections, mais je suis citoyen malien. Je donne mon opinion par rapport à ça. Je pense que bi
ka gɛlɛn a ka justifier a ka gɛlɛn a ka faamu dans cette situation nin baara ninnu qu'on maintient ces élections dans cette situation actuelle. C'est très difficile. Les autorités ont leur raison. Certainement, olu bɛ min dɔn anw tɛ min kalama parce que la gestion d'un État fɛn caman b'a kɔnɔ maa min to a kɔnɔ fɛn bɛ yen i t'o dɔn non i tɛ se k'o bɛɛ fɔ i tɛ se k'o bɛɛ dɔn parce que olu bolo de b'a la olu da de b'a la a gundo